Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Leaders representing scheduled tribes across Goa have issued a 48-hour ultimatum to the BJP-led government, demanding the immediate issuance of a final notification for political reservations before the Code of Conduct of 2024, failing which the community leaders have unanimously decided to initiate the future course of action by calling tribal panchayat of ST people across Goa. ST leaders have also declared their intention to stage a hunger strike at Azad Maidan on March 6th. फ्रेश डिलिमिटेशन कमिशन बसोवपाक आमचो तेका अपोज आसलो कित्याक तो प्रोसिजर खूब लेंथी आसा तेका 2 ते 3 वर्स वचपाक शकता आनी 2027 आमी मेळपाक शकना अशें आमचो अशें तितून आमी ते ऑलरेडी तुमकां सांगलेलें पूण आमकां आतां अशें दिसता की हे पॉलिटिकी आमकां फटोवपाचें शेड्युलान चालू आसा आनी हो गव्हर्मेंट परत एकदां आमकां फटयतलो की काय अशें दिसता तेन्ना तेका लागून आयज आमी परत एकदां जमा जाल्या तुमकां सांगपाक सीएमाक सांगपाक बीजेपी गव्हर्मेंटाक सांगपाक की विदीन 48 आवर्स तुमी हो जो कितें प्रोसेस आसा तो चालू करा आनी आमकां फायनल ऑर्डर नोटिफिकेशन जें आमी मागता त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंया खातीर रिजर्व करपा खातीर की तुमी काडा नाजाल्यार विदीन द 48 आवर्स तुमी काडली ना जाल्यार आमी ऑलरेडी डिसायड केला वी वील स्टार्ट चेन हंगर स्ट्रायक फ्रॉम द 6th. आता प्रत्येक फावटी चुकी करीत आसा गव्हर्मेंटांनी चुकी करून खंयचो धाडटा सो आमी व्हेरी क्लियरली सांगले आसा ही चुकी करपाचे हे करपाचे डिले टॅक्टिक्स आहा पळय आमी समजल्ले आहा कम्युनिटी आनी आयज जरी तर आमी हांगासर मुखार आयिल्ले आसा जाल्यार व्हेरी क्लियर मेसेज दिवपाक सोदता जी आमी ऑलरेडी सांगिल्ली आसा पंचायतीची व्हडली सभा जातली पंचायत जातली म्हणून गोंयची मुद्दम तुमी पळया की जेन्ना गांवांनी पयलीं आमचो मांड बसतालो आनी त्या मांडाचेर डिसिजन जातालें आमचे एसटी कम्युनिटीचेर आनी त्या मांडाचेर डिसिजन जाता ते फायनल आसतालें तशेंच आतां जेन्ना आमी सरकाराक 2 वर्सां दिली 2 वर्सांनी ते कांय करपाक शकले ना आनी हो गोंयचो व्हडलो मांड पंचायत म्हणल्यार सगळे पंचायत लेवलाचेर लोक आमचे येतले आनी थाराव घेतले आनी आतां जें आसा पळय जेन्ना आतां इलेक्शनाक उतरलेलेच आसा कोड ऑफ कंडक्ट बेगीनच भायर सरपाचो आसा जरी तर आमकां गव्हर्मेंट हो सरकार जो करंटली आहा हो आमकां 24 पयलीं जे कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमी फायनल नोटिफिकेशन मागता तें दिना जाल्यार मागीर कम्युनिटी लार्ज नंबर ऑफ डिसायड करतले कितें करपाक जाय पळय एक सिंपल गजाल सांगता जें कितें आयज करंट गव्हर्मेंट आमकां दिवंक सोदिना डबल इंजीन दिवंक सोदिना जें कितें करपाक पडटलें दाखोवपाक कम्युनिटीक घात घेतलो म्हणून तुमी तें आमी करपाक रेडी आसा वी वील गो टू एनी एक्सटेंट इफ दॅट इज द सोल्युशन वी वील डिस्कस इफ द सोल्युशन इज गोईंग अगेन्स्ट द करंट गव्हर्मेंट उडोवपाचे घरा बसोवपाचे 2 सीट दॅट कॅन बी द सोल्युशन बट टू गिव दीस सोल्युशन वीच इज द रायट डिसिजन हें कम्युनिटी बसून डिसायड करतले. Sao Zuzedi Aryal conducted a Gram Sabha meeting on Sunday, focusing on advocating the people on electronic voting machines. The Panchayat discussed the nationwide protest against EVMs and raised concern about potential corruption associated with their usage. फक्त 2 आमी तुमचे एग्जांपल तुमच्या मुखार दवरतले आतां हे इलेक्शन लास्ट लोकसभा इलेक्शन 2019 फक्त 4 सिटांचे एग्जांपलां दिता एका सिटाचेर जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना इलेक्शना टायमार 12,14,000 मतां पडलीं पूण जेन्ना इलेक्शन इलेक्ट्रॉनीक मशिनाचेर कावंटींग करतात तेन्ना 12,14,000 कावंटींग जावपाचें तें 12,32,000 कावंटींग जालें म्हणजे सुबे 18,000 दुसऱ्या एका सिटाचेर म्हणजे समजा हें वेली गांवां आतां समजुया फातोर्डा त्या सिटाचेर मतां कितलीं पडलीं 19,94,000 पूण कावंटींग कितलें जालें मतां पडलीं 11,94,000 कावंटींग जालें 12,12,000 म्हणजे 17,000 सोबेज मतां एग्जांपल 100 लोक मतां घालून आयलो पूण तेमी मेजलीं 150 लोक हे 50 खंयचे आयले अशें तिसरे कडेन 14,000 सोबेज पडली चौथे कडेन 9,000 आतां इतली हजारांनी मतां सुबेज जातात 100 लोक येता आनी 150 मतां कावंट जातात
जाल्यार ही मेशिनां कसली आनी ते म्हणटात ही मेशिनां परफेक्ट रिलायबल नो फ्लॉ जाल्यार हें आमी चिंतपाची गरज आसा खरें हे मेशिनाचेर विश्वास दिवपाचे आमच्यान जाता वो ना आनी हे पॉलिटिकल पार्टी पावरान येयले म्हणटूच त्या मेशिनाच्या मोगान कित्याक पडटा होय प्रश्न आमचे मदें येवपाची गरज आसा. An accident involving a four-wheeler and a bike occurred on Sunday morning along the Margaon Nue bypass road. Sources indicate that the two-wheeler rider collided with the car from behind, resulting in significant damage to both vehicles. Fortunately, no injuries were reported in the incident. However, the accident led to considerable traffic congestion in the area, inconveniencing commuters. A truck encountered an accident in Bandora when it fell into a sinkhole formed during the construction of a sewage treatment plant on Sunday. Fortunately, only the rear portion of the truck was affected. The local workers rushed to the spot to help the driver. No major injuries or casualties were reported during the incident. The Directorate of Health Services initiated an intensified pulse polio immunization program 2024 on Sunday, March 3rd across designated booths throughout the state, aimed at maintaining India's polio-free status. The program targets vaccinating all children under 5 years of age against the polio virus. Parents are urged to bring their children to the designated booths for vaccination. The intensified pulse polio immunization program will follow house-to-house survey and coverage activity from 4th March to 6th March 2024 in the entire state of Goa. A total of 660 booths, including 491 fixed booths, 107 mobile booths, and 62 transit booths, have been set up for efficient vaccination. The campaign aims to cover over 1 lakh children aged 0 to 5 years, ensuring widespread immunization against polio. Upendra Naik, for Herald TV. South Sudeti Ayal residents are grappling with a worsening garbage problem, with locals highlighting the careless dumping of waste behind the Panchayat area. Despite community efforts, the Panchayat's lack of action has exacerbated the issue. In a recent Gram Sabha meeting, residents voiced their grievances and suggested finding an alternative location for waste disposal. आता पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कांय एक्शन घेना पंचायती कांय एक्शन घेतला ताका लागून पंचायता सांगितला ग्रामसभा मेंबरांनी जे पयली रिपोर्ट आहाय थोडे आमगे ग्रामसभा मेंबरां कडेन रिपोर्ट आहाय तो कन्सिडर करे आनी एनजीटी वचपाची तयारी करे कित्याक दिसान दीस कार्बन पोल्यूशन वाडत आहा गांवांत आनी दुसरें तेंय सजेशन केलें तांकां आनी ऑथॉरिटीकूय सांगता यार आहाय तांकां ए आनी चोय खूंय घाण दोया कपडो घाल जाल्यार खोटो तुमकां कितू कार्बन पडटें आनी दुसरें गार्बेज पंचायता सायटीन चोय आतां गार्बेज कितून दवरलो आहा अरे गार्बेज सगळे पयशे दिताय सगळ्यांक दिताय जाल्यार गार्बेज कित्याक जायना तुमकां आमी सायडी पासून दाखयली ताचो हिंग सायडीन शॉपां आहाय तितून घाल्याय म्हण कित्याक पयलीं प्रिवियस सेक्रेटरी आहाय ते सांगताले वास येना प्लस लुगार जाय म्हण हिंग आमकां 4 शॉपां आहाय तितू करय म्हण जाल्यार पंचायत कित्याक फाट सोदता हांव जाणा हो खंयची ऑथॉरिटी तांकां काडयत जाल्यार कितें हॉस्पिटलाची बी कितें हॉस्पिटला वेस्ट अजून येयलो ना बट येवपा चान्सीस आहा न्हू गार्बेज कलेक्शन करून ते धाडल्या ती सो हेजेर आमचे कडेन कितें ना जाल्यार कितें आसूं जाय न्हू सो पंचायत आमी सांगलो हा फ्री हँड दिलो हा बाबा गार्बेज क्लियर करपाक कितें तरी उपाय काडय म्हण कितें मशीन बी कितें घालपाचें मशीन घालपाकूची मशीन घातो जाल्यार ही प्लेस पयलीं आमच्या सेक्रेटरी सांगलोली पूर म्हण आनी त्या बेजाचेर आमी सांगलेलें तुमी हें घालय म्हण पंचायता सायडीन आहा थिंगा कित्याक तेणें आमकां गायड केल्लें वास येना म्हण धाकलो सो लुगार पूर म्हण हो सारको सफिशियंट आहा हिंग घालय न्हू. A car driven recklessly by local tourists was intercepted by a mob in Chichni and handed over to Kunkolim police. Agitated locals insisted Kunkoli police on an alcohol test in their presence. Alcohol test done and result reported negative.
In an unexpected turn of events at Chinchini, a local demanded an alcohol test using a breathalyzer, claiming that the tourist had consumed 2 drinks to verify its accuracy. This occurred after locals stopped a rental car being driven rashly by tourists in Chinchini. The police, investigating the driver for possible alcohol influence, conducted the test, which ultimately yielded a negative result. अरे एक ही बार है मारने का गोल के अपन के माने क्या करने का अरे फूक करे जोर से फूक दरवाजा बंद कर कोई मारता नहीं तू अरे दरवाजा बंद करे In a united effort to address the lack of basic amenities at the Naibagh Underbridge bus stop, local residents are fervently advocating for the installation of shelters and seating arrangements. The absence of these facilities has prompted commuters to endure challenging conditions while waiting for buses, leading the community to voice their demand for immediate improvements. Expressing their concern, locals are demanding the implementation of chairs and sheds at the Underbridge bus stop to enhance the comfort and well-being of those reliant on public transportation. पाण्याची म्हणजे पूर्ण ऊन पडून पाण्याची कमतरता तर असतेच आणि बाजूला स्टॉप पण नाही, राहायला पण जागा नसते. त्यामुळे उन्हात हा प्रॉब्लेम होतो आणि पावसात पूर्ण माणूस भिजून जातो. कामावर गेल्यानंतर पूर्ण ते अंगावर ओलं घेऊन राहावं लागतं. कपडे पूर्ण ओले झालेले असतात आणि बाकी काय हेच प्रॉब्लेम असतात. ओके, तुमची काय मागणी? शेड वगैरे जायला पाहिजे, काहीतरी असं स्पेसिफिक जागा उभं राहण्यासाठी. कामाला येताना जाताना हाच प्रॉब्लेम असतो की काहीतरी बाबा एक प्लेस जायला पाहिजे की जेणेकरून आम्ही बसला थांबवू शकतो. दिवशी प्रवास करते, इथे कितीतरी लोक असतात की येऊन जाऊन करत असतात. बहुतेक करून आम्ही महाराष्ट्रातली तिकडे कोंडुरा मयवाड साईडच्या खूप जणी आहेत की इथेच येऊन थांबतात आणि इकडूनच बस त्यांना भेटते, नाही तर डायरेक्ट बस नाही. हाच प्रॉब्लेम होतो आमचा. साटेलीवरनं आली मी, आता जाणार पेंड्यामध्ये. बस नाही आता दोन. पण ऍक्च्युली माझं काम आहे, उशिरा आहे, त्यामुळे मला इथे थांबावं लागतं आणि आता मी उन्हातच आहे. त्याची गरज आहेच, कारण मला जशी नाही प्रत्येक माणसाला इथे उपयोगी आहे. कारण आम्ही तर युवा पिढी आहे, इथे म्हातारी लोक असतात किंवा लहान मुलं असतात जी इथे शाळेत जाणारी आहेत, त्यामुळे प्रत्येकाला ही गरज आहे. प्रोविजन आम्ही हिंगा जागोय ना तिथलं बसीचे शेड घालपाक फ्युचरान चित्ता. आता लोकांक कोणीतरी जागो स्पॉन्सर केलो जाल्यार आम्ही हे करू शकता, एक शेड घालू शकता. MLA सांगो ना जाल्यार PWD पंचायतींसून कितें हे करून आम्ही करू शकता. पूण हिंगा आतां रावपाक जागो ना मरे. ही आतां फुडल्या सत्यदेवीची जागो, तिच्या मागीर ते आनी कोण तरी कोणी एक बाबा जागो दिता म्हटल्यार जाल्यार आमी एक शेड घालू शकता. Various schools, higher secondary institutions and colleges in Mapsa received sanitary vending machines and sanitary incinerators in a bid to enhance hygiene standards and promote well-being among students. The distribution took place on Saturday with the aim of ensuring accessible sanitary products and proper disposal facilities for young girls and women within educational settings. Here's more. This initiative of distributing the sanitary vending machines and sanitary incinerators to various institutions was spearheaded by the Union Minister of State Shripad Naik. The distribution program was held in St. Francis Xavier High School, Dulair, Mapsa under the Member of Parliament Local Area Development (MPLAD) scheme. By ensuring easy access to these resources, the initiative strives to create a more hygienic environment and support the health and dignity of female students. आमकां जो MPLAD फंड मेळटा त्या फंडाच्या माध्यमातून आमी खुबशे प्रोजेक्ट करतात
आनी आमी थोडोसो फंड आहा पळय ते जवळ जवळ एक 35 to 40% फंड जो आसा तो आमी एज्युकेशन आनी हेल्थ अशे तरेची ताची वांटणी करता. दीस इज आवर प्रिरोगेटिव्ह. आनी आमी अशे तरेन सगळ्या स्कुलांनी कंप्युटर तेंचे जे कितें लायब्ररी बुक्स आसतले, लॅबोरेटरीज आसतली, कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम्स आसतले, अशे सगळे तरेचे स्कुलाक आमी हे पावया. आनी एक प्रोग्राम आशिल्लो तो स्कूल हेल्थाचो जे कितें आसा की आमचे जे सॅनिटरी वेंडिंग मशीन एंड सॅनिटरी इन्सिनरेटर आहा ते जो आमचे धाकट्यो भयणी आसा तांचे खातीर खूब गरज आसा. आनी त्या भायर प्रत्येक स्कुलाक हे दोनी वस्तू दिवपाचें काम सुरू केल्लें. जवळ जवळ अर्दी कॉन्स्टिट्युन्सी कवर जाल्या. उरिल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी येणार एक 8-10 दिवसां आमी सगळ्यांक प्रत्येक स्कुलाक ह्यो दोनी वस्तू दिवपाचें केल्लें आसा. आज जवळ जवळ म्हापशाच्या 17 स्कुलांक आज आमी आपयल्ले आनी 17 स्कुलांक हे वेंडिंग मशीन, सॅनिटरी वेंडिंग मशीन आनी सॅनिटरी इन्क्युबेटर आमी आज तांकां आपूण हाडून दिल्लो आसा. हो कार्यक्रम आतांच जाला सेंट झेवियर्स हायस्कुलान आनी आमकां हांगा जागा उपलब्ध करून दिली त्या बद्दल तांचे धन्यवाद. टिमा थ्रू तेणी ही फॅसिलिटी प्रत्येक म्हापशान जितली स्कुलां आसा, गर्ल्स स्कूल जावं नाजाल्यार को एड स्कूल जावं, रायट अप टील कॉलेज लेवल तेंच्यांनी 17 स्कूल्स आनी 3 कॉलेजी म्हणजे टोटल 17 इन्स्टिट्यूट्साक आयज सॅनिटरी डिस्पेन्सर्स एंड सॅनिटरी नॅपकिन इन्सिनरेटर हे दिलेले आसा. हांव खरें म्हणूंक शकता की हांव खूब खूश आसा आयज, कारण हे खूब एक सेन्सिटीव मॅटर जावन आसा. आमचे स्कॉला भितर एक फेसिलिटी तयार आसा, जाय तेन्ना थंय वचून ती आयटम जे आसा ती घेवंक शकता आनी वापरूंक शकता. हे खूब गरजेचें आसा आनी आमी प्रत्येक देशांनी पळयता, भायल्या देशांनी पळयता, दीस इज अ स्टँडर्ड फेसिलिटी. आनी आयज खंय तरी म्हापशा भितर सगळी इन्स्टिट्यूट जितली आहा तितली सगळी कवर जाला. A 40 hours Eucharistic devotion was observed at Carmelite Monastery in Margao. The 40 hours of devotion began from Thursday and was completed on Saturday. Devotees gathered at the monastery for prayers and blessings during the sacred observance. The Lenten observance includes the significant practice of 40 hours devotion, where the consecrated Eucharist is exposed for adoration in a monstrance for 40 continuous hours. This tradition, associated with repentance, is typically observed during Lent or Advent season. At the Carmelite Monastery, the devotion spanned 3 days, with opening and closing masses on the first and third days. Inacio, for Herald TV. In a thrilling match at Uttarda ground on Saturday, Pax of Nagwa SC emerged victorious with a 1-0 win against Sporting Club de Goa in the Reliance Foundation Development League. The decisive goal was scored by Sherwin Lawton Abranches in the 90+2 minutes, securing the win for PX of Nagwa SC. With this result, PX of Nagwa SC claimed victory with 1 goal while Sporting Club de Goa failed to score. For Herald TV. The unveiling ceremony of Vavradico Isht Football Tournament Trophy was held on Saturday. Joaquim Fernandez, organizing president of Batora United Club Kurturi, was appointed as the organizing chairman for the tournament. The unveiling of the trophy ceremony was held with great splendor. The function was graced by Father Matthias Fernandez, Provincial Superior Goa Province, Father Peter Fernandez, Brother Eusebio Miranda, Joaquim Fernandez, organizing president of Batora United Club, Francisco Fernandez, GFA match commissioner, Clarina Alemão, and others. आयज हो धाकटुलो सुवाळो पूण व्हरता बरीत, कित्याक
तीन वस्तू गोंयकारांक खूब आवडटात. ते म्हणल्यार फुटबॉल खेळप आनी वाजोंत्रां वाजोवप आनी कोंकणी भाशेंतल्यान गावप, तियात्र करप. हे गोंयकाराचे एक सैम नातें. आनी आयज फुटबॉल आनी कोंकणी भास एक जावन फुडें वेता ही खुशालकायेची खबर. वाड्यारचो इश्ट एकूच कोंकणी सातोलें जें घरांनी भितर सरता आनी जायत्या काळजांनी खुशालकाय हाडटा. म्हाका चड उमेद खुशालकाय भोगली जेन्ना म्हाका इनासान ह्या टोर्नामेंटाक आपयलो म्हणून हें करून एनबील करपाक. आमी हे बेतोरा स्पोर्ट्स क्लबाक आमचो सपोर्ट थ्रू आमचे ऑर्गनायझेशन ऑल्सो आमी सगळे बरोबर आसात. गुड शेपर्ड, रोजा बिस्तिका आनी आमचो जोखीम बाब आमचे हितून एक खोडेकांत आमचो सपोर्टर, एक मेंबर. हालींच तेणें एक टोर्नामेंट केला, ताका खूब उमेद. म्हाकाय बी खूब उमेद एज अ मॅच कमिशनर म्हणून गोवा फुटबॉलान आसता. आनी हांव म्हजो फूल सपोर्ट तांकां दितलो म्हणून आनी फुटबॉलान तेंच्या गांवांत सुद्दां म्हजो सपोर्ट करपाक फुडें कसलोच आहा जाल्यार हांव तांकां दिवपाक तयार एनी टायम. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.